Ginugulay yan guys, oh. Yan. Malawak. Tapos na kami guys. Maglilinis. Yan. Hanggang doon. Paikot guys. Ayan. Tapos na kami maglilinis. Oh. Diba? Yan guys, malinis na. Ayun, hanggang doon sa avocado malinis na po. Ayun. Yun na lang yung puno kakahoy. Patuloy pa natin yung puno ng kahoy, no? Putulin natin para hindi makatubo ang likot.